Kakabsatan na nakastroke, ti trabaho ta, manditi pagbagik. Tata nag-grade nga mo ti bananak yung mabigbigat. Iso nagprito kami ti saba. Nagimas nga partneran di maydo nga kakabsat. Insaro na may agluto ti pamigaten nga itlog. Pati to yung kakabsat, nagimas nga isaw-saw ti nagasa nga suka. Sami pa'y inkirog agitid dami nga inlapoy ti rabii. Mangan kakabsat. Awan ti mapanunot ko nga ubrain. Aywe nagakas na latan kabsat ket agar-arbisen. Agkupin tayon. Kakabsat, nagrikat ag sakit. Anmo no pilitom ti sumrek. Or aginanalatan. Iso si kayo kakabsat. Alagaan nyo ti kita sarili yo kasi nagrikat no ang makastrict trabaho. Awan ti kwarta, awan ti pagkatang ti kanan. Habang yaro-ornas ko dagiti gamit ko kakabsat ket sumangput ti kasinsin ko nagkapo baryo. Adda maimpadala ni mamang ko. Bado ken makan. Excited na manglukat kasi amok ti kargana at kakabsat imbaga ni mamang ko. Nagmayat na pang office. Pagay tataglamig, naglamis ito mi kakabsat. Ato yan, adyo pinakaruuray ko kabsat nga makan. Sino man ati kakabsat, tagitoy ti hili ko makan kakabsat. Kakanin. Amo talaga ni mamang ko nang yati kaya takya makan. Duwa pa itin padala na. Lagaro din kakabsat kat excited na amawan kan ato yan.